ട്രെൻഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മില്ലേനിയൽ ബൈബിൾ എന്നാണ്. കാരണം 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മില്ലേനിയൽ ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലോകവും വിശ്വാസികളും ഒക്കെയും ഒരു വലിയ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. കർത്താവിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. യഹൂദന്മാരെ ദൈവം അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത യുഗത്തിൽ നാം ആരാണ്, എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ. आज दुनिया में मिलेनियल बोल के या 1000 साल जो हम लोग विश्वासी लोग मानते हैं, दुनिया भी उसी का एक ट्रेंड में निकल रहा है। 1000 साल का विषय का तैयारी के विषय में खास रीति से मसीह दुनिया में भी जो लोग हैं उन लोगों ने मिलेनियल बाइबल करके एक नया बाइबल खोला है, जिसमें 1000 साल में यीशु मसीह राज्य स्थापना करने के बाद क्या होगा, किस रीति से कार्य होगा बोलकर, तो दुनिया पूर्ण इस रीति से दुनिया भी प्रभु का आगमन के विषय में 1000 साल का विषय में सब तैयारी में बातों में चल रहा है। तो एक विश्वासी होने के नाते किस रीति से हम आने वाले युग के विषय में, किस रीति से कलीसिया भी इस विषय में तैयार रहकर कार्य करने के रहना चाहिए करके इस विषय को हम थोड़ा देखेंगे. ഓക്കെ, നമുക്ക് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 29 അധ്യായം, ഐസയ का पुस्तक 29 में അതിന്റെ 18ഉം 19ഉം വാക്യങ്ങൾ, യെശയ്യാവ് 29ന്റെ 18ഉം 19ഉം 20ഉം വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ഐസയ 29 का 18, 19 और 20 पढ़ेंगे. पढ़ना. उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं. ഓക്കെ, 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയില് പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് നേരിട്ട് ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ അന്ന് ബൈബിൾ ഉണ്ട്. അത് യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ തിരുവചനം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അന്ന് വേദപുസ്തകമുണ്ട്. അപ്പം വേദപുസ്തകം വായിച്ച് ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം അതിനുള്ള അധ്യാപകരും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. तो 1000 साल में हम 1000 साल का समय को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो उसका एक छोटा सा विवरण यहाँ पर दिया गया है, जो यहूदी लोग किस रीति से 1000 साल के राज्य में वहां पर रहेंगे करके. तो वहां पर एक पुस्तक भी वहां पर रहेगा जो प्रभु का वचन है, उसमें प्रभु के बातें लिखा रहेगा, जो लोग पढ़ेंगे और उसको समझने वाले समझाने वाले लोग भी उसमें रहेंगे. അന്ന് അന്ധകാരം നീങ്ങി കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണ്, കുരുടൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരുവചനം വായിച്ചാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അത് 29 അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അത് അവരുടെ അതിന്റെ 29ന്റെ 10ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. उस समय में अंधकार नहीं रहेंगे और अंधे लोग नहीं रहेंगे करके हम पढ़ते हैं. तो अंधे नहीं रहेंगे मतलब क्या, जो लोग प्रभु का वचन पढ़कर जो अज्ञात थे, समझ नहीं सकते थे, उनके विषय में है. हम लोग वही 29 अध्याय का 10 में पढ़ते समय में हम देख सकते हैं उसमें. അപ്പൊ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയ മോശയുടെ വചനങ്ങളും എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ കർത്താവ് അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്ന് അവർക്ക് നേരിട്ട് വചനം കൊടുത്ത് അവരെ വചനത്തിലൂടെ സന്തോഷിക്കുമാറാക്കും. കാരണം വചനം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. तो मूसा का समय में भी जो बात नहीं हो पाया, वो 1000 साल के राज्य में जो होने वाला बात वो है, ये है कि लोगों को वचन पढ़कर समझ में आएगा और समझने के बाद उस वचन का आनंद से वो लोग जिएंगे. അപ്പൊ അവിടെ 32ന്റെ 3ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 32ന്റെ 3ാം വാക്യം കൂടെ. उसका 32 का 3 में हम पढ़ते हैं. കാണുന്നവരുടെ കണ്ണ് ഇനി മങ്ങയില്ല, കേൾക്കുന്നവരുടെ ചെവി ശ്രദ്ധിക്കും, അവിവേകികളുടെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കും, വിക്കന്മാരുടെ നാവ് തടവില്ലാതെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും. ഭോഷനെ ഇനി ഉത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കയില്ല, ആഭാസനെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയില്ല. ഇന്ന് ഭോഷന്മാരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജ്ഞാനികളായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല.
അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന സിലബസ് ജ്ഞാനം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മഹാഭഗവത്ഗീത, ഖുറാന്, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ഇതൊന്നും 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരുവചനം മാത്രമേ അന്നുള്ളൂ. അന്ന് ഒരു ജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ, അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. उसमें वाक्य 4 में हम पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि जो उतावले का जो मन है, ज्ञान भी बातें समझेगी करके वहां पर एक बात को हम देखते हैं वाक्य 4 में। तो हमें समझना है कि उस समय का ज्ञान और अभी का समय का ज्ञान में बहुत फर्क है। अभी का जो ज्ञान, अभी के लोग जो ज्ञानी है करके बोलते हैं, वो वास्तव में मूर्ख लोग है, क्योंकि वो लोग सही ज्ञान को वो लोग ने नहीं पकड़े। क्योंकि अभी का ज्ञान जो है नाश होने वाला ज्ञान है। आज दुनिया भर में जितने भी ज्ञान के पुस्तकें हैं, ग्रंथें हैं, जो संसार ने उत्पन्न करके रखा है, वो सब नाशवान और मूर्खता का से भरा हुआ पुस्तकें हैं। परंतु आने वाले युग का एक खासियत वहां पर ये रहेगी कि एक ज्ञान रहेगा जहां पर सब लोग उस बात को, ज्ञान को समझेंगे। അപ്പോൾ അന്ന് യഹൂദന്മാർ കിട്ടുന്ന അതേ ആ അനുഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് സഭയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇന്ന് സാർവത്രികമായി ഈ ജ്ഞാനമില്ല. എന്നാൽ സഭയിലുള്ളവർക്ക്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭരണമുള്ളവരിൽ ആത്മാവ് അവർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു വന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത യുഗത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കളാകുന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരെയധികം അറിവുള്ളവരായി നശിച്ചു പോകാത്ത ജ്ഞാനത്തിന് ഉടമകളാക്കുകയാണ്. तो उस समय में हजार साल में जो सर्व ज्ञान, सब जगह पे ज्ञान फैलकर सर्व ज्ञान हो जाएगा, जिसके वजह से लोगों को ज्ञान समझ में आने लगेगा। जो यहूदियों को मिलने वाला आशीष है, वो आशीष उस समय में मिलने से पहले आज हम लोग को, अभी के समय में कलीसिया को है, प्रभु मंडली को है, वो ज्ञान से भर रहा है। परंतु अभी हमको सर्व ज्ञान नहीं है, यानी कि सर्व जगह फैला हुआ ज्ञान नहीं। आज प्रभु सिर्फ मंडली में वो ज्ञान को फैला रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से विश्वासी लोगों को ज्ञान से भरते जा रहा है। और ये ज्ञान क्यों हमें ज्ञान से भर रहा है प्रभु? ताकि आने वाले युग में जो ज्ञानवान विश्वासी, जिसमें ज्यादा ज्ञान से वो लोग भर गए हैं, वो लोग आने वाले युग में अधिकारी बनकर और ऊंचे पदवी में रहकर प्रभु का न्याय को और सिंहासन को चलाकर अधिकार को प्रकट करने वाले विश्वासी बन जाएगी। इसके लिए आज प्रभु पवित्र आत्मा की मदद से വിശ്വാസിയോ को ज्ञान से भर रहा है। കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനവുമായിട്ടാണ് വന്നത്. കാരണം ഇനിയും 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ ജ്ഞാനം, അതുമായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ. നമ്മള് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2-ാം अध्याय दुनिया में आया, हम देखते हैं कि प्रभु ज्ञान से भरकर आया था। वो कौन सा ज्ञान है? 1000 साल का राज्य में जो प्रभु ज्ञानी होकर पूरा दुनिया पर राज करने वाला, उस ज्ञान का अधिकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, भूमि में आया था। जब वो मनुष्य बनकर आते समय में, जो हम लोग लूका का पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं, 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 40-ാം വാക്യം, लूका 2:40 में हम इस रीति से पढ़ते हैं, പൈതൽ വളർന്നു, ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോന്നു, ദൈവകൃപയും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 40 पढ़ना। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। അപ്പോൾ ഇന്ന് സഭയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം ഒരാൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തു എന്ന ശിരസിനോട് ഘടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ജ്ഞാനം ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതാണ് 1000 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ നിറയണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो कलीसिया में आज या जो विश्वासी, जो व्यक्ति यीशु मसीह का प्रभुत्व को स्वीकारता है, यीशु मसीह का प्रभुत्व में अधीन हो जाता है, वो तुरंत ही यीशु मसीह में जो ज्ञान में जो जी रहा था और परिपूर्ण होकर चला, वो विश्वासी भी यीशु मसीह के प्रभुत्व में अधीन होने की वजह से वो भी उसी ज्ञान में वो बढ़ने लगेगा। और वो ज्ञान इसीलिए मिल रहा है ताकि आने वाले युग में वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर प्रभु का अधिकार को का कामों को कर सके। അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവം എന്ന, യേശു കർത്താവ് ദൈവം എന്ന നിലയിലുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അത് കാരണം മനുഷ്യർ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മനുഷ്യരാരും സർവജ്ഞാനികളാകത്തില്ല, ദൈവമാകത്തില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യനെന്ന രീതിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഭരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്, ആ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയാണ് കർത്താവ് വന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുകയാണ്. ആ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുയേശുവിനേക്കുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ നിമിത്തം ഈ യുഗത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ തള്ളിക്കളയും. കാരണം അത് അടുത്ത യുഗത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, ഇവിടെ വെച്ച് സമ്പാദിക്കുകയാണ്.
तो इसके लिए यीशु मसीह जिस रीति से वो ज्ञानवान होकर आया, और वो क्यों इसीलिए आया है ताकि हम लोग उस ज्ञान से हमें भर दे। तो हमें भी उस ज्ञान से भरते समय में हम लोग सर्वज्ञानी नहीं हो रहे, सर्वव्यापी नहीं हो रहे, परमेश्वर समान नहीं हो रहे, बल्कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब अधिकार में रहकर, सिंहासन में बैठकर में रहकर जो ज्ञान से वो और बुद्धि से वो न्याय करेगा और सब कार्य करेगा, उसी के साथ एक मनुष्य संबंध हो रीति से हम भी उसके साथ सहयोग होकर, मसीह के साथ उसी ज्ञान और बुद्धि में प्रभु के साथ सहयोग होकर राज्य करने का अवस्था है जो विश्वासियों को मिलने वाला है। इसलिए आज विश्वासियों को उस ज्ञान से भरने के लिए प्रभु ने उसी में एक समानता में या एकता में बने रहने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। നമുക്കത് കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ കൊലോസ്യ का पुस्तक 2:1 में हम इस विषय में हम पढ़ते हैं, നിങ്ങൾക്കും ലവോദിയയിലുള്ളവർക്കും ജഡത്തിൽ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വിവേകപൂർവതയുടെ സമ്പത്തും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്നേഹത്തിൽ അപ്പം ഈ ജ്ഞാനത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തോട് ചേർന്ന ജ്ഞാനമാണ്. അതായത് നമുക്ക് അറിവുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ജഡീക ജ്ഞാനമാണ്, അത് ദൈവികമല്ല. ആ അറിവ് നമ്മളെ അടുത്ത യുഗത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ല. ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में घटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। तो ये है मसीह का पहचान और वो ज्ञान और सर्व प्रकार का भेद को जो पहचानने का जो समझ है, वो प्रकार का ज्ञान है हर एक विश्वासी को मिल रहा है। परंतु इस ज्ञान जब उन लोग को मिलते समय में, ये बुद्धि में बढ़ोतरी होते समय में, उसी के साथ साथ वो लोग प्रेम में आपस में गड़े रहने का भी एक अवस्था विश्वासियों को मिलता है। तो इस दुनिया में जब हम एक ज्ञान अगर हमको मिल जाता है, एक बुद्धि अगर मिल जाता है, उसके हिसाब में अगर हमने प्रेम को अगर प्रकट नहीं कर पाया तो फिर वो ज्ञान शारीरिक ज्ञान हो गया। परंतु आत्मिक ज्ञान क्या है? वो ज्ञान हमें प्रेम में बढ़ने का भी सामर्थ्य देता है, यानी कि ज्ञान जिसको मिल जाता है वो प्रेम में भी बढ़ता है। ഇപ്പോഴത്തെ ജഡീക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ തകർത്ത് കളയുക, നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനീതി പ്രവർത്തിക്കുക, പാപം ചെയ്യുക, ഈ ജ്ഞാനം संपूर्णमाയിട്ടും ആ യുഗത്തിലില്ല. तो अभी जो हम लोग ज्ञान देखते हैं, जो बुद्धि जो आज के दुनिया में हम देखते हैं समय में, वो कॉम्पिटिटिव है, मतलब कंपटीशन जैसा, दूसरे के साथ झगड़ा करना, दूसरों के साथ कॉम्पीट करना, कैसा भी करके दूसरों को हराना, गिराना, उनके साथ गलती करना, बुरा व्यवहार करना, ये सब रीति क्या होता है, ये दुनिया का ज्ञान में होता है। जो आने वाले युग में ये सब स्वभाव नहीं रहने वाला है। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തിന് ജീവനുണ്ട്, ആ ജ്ഞാനം ദൈവികമാണ്, ആ ജ്ഞാനം നിത്യമാണ്, അത് വെളിച്ചമാണ്, ജീവനാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ഒരു ക്വാളിറ്റിയില് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് 1-4 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-4 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, യോहन्ना 1:4 जब हम पढ़ते समय में, यीशु मसीह जो ज्ञान से जब इस दुनिया में आते समय में इस दुनिया में आया, तो ये ज्ञान का खासियत है कि वो जीवन से भरा है, वो ज्योति से भरा है और लोगों को उत्तेजना देता है। इस रीति का ज्ञान से परिपूर्ण होकर आया हुआ है, ऐसा व्यक्ति बनकर आया था यीशु, ऐसा मनुष्य बनकर आया था जो हम लोग യോഹന്നാ 1:4 में पढ़ते समय में किस रीति का ज्ञान था करके हम देखते हैं। അവനിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു, उसमें ज्योति था, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ജീവനും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള ഘടകം കണ്ട, ആ ജീവൻ മരണമല്ല. കാരണം പാപിയുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലുകയാണ്, അവനെ തന്നെ കൊല്ലുന്നു, മറ്റുള്ളവരെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ളതല്ല, ദൈവികമല്ല, അത് നിലനിൽക്കത്തില്ല. ആ ജ്ഞാനം അല്ല ഇവിടെ യേശുവിന്റെ ജ്ഞാനം. യേശുവിന്റെ ജ്ഞാനം ജീവനാണ്, സ്നേഹമാണ്, സന്തോഷമാണ്, ആനന്ദമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തെ ഇരുള് പിടിച്ചടക്കുക. ഇരുളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോഷകത്വമായ ജ്ഞാനം. ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. तो उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। तो ये हम लोग जब दुनिया में हम लोग
ज्ञान के विषय में देखते समय में दुनिया में ज्ञान के द्वारा जो जीवन उत्पन्न होता है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा झगड़ा करने का और विरुद्ध बातें करना, अंधेरा का स्वभाव, ये सब विरुद्ध की बातों का स्वभाव है, ये दुनिया का जीवन ज्ञान लाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में जो जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वो जीवन उत्पन्न करने वाला, लाभदायक होने वाला, फायदा होने वाला, दूसरों को हानि ना पहुंचाने वाला लेकिन लाभ करे, इस रीति का जीवन है प्रभु का, वो उस ज्ञान में जो भरा हुआ है। और इस ज्ञान में जो कोई भी बढ़ते रहेगा वो अंधकार उसको पकड़ने को हो नहीं पाएगा, ग्रहण करने नहीं होएगा। अंधकार यानी कि जो 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 बुराई है या जो दुष्टता है वो सामर्थ उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का जो ज्ञान है वो जीवन है। अंधकार हमेशा मूर्खता और विरुद्ध बातें लाता है, परंतु प्रभु का ज्ञान जीवन और प्रेम से भरता है। അപ്പോൾ പൗലോസ് അതാണ് നമ്മളെ എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വെളിച്ചമാകുന്നു. അഞ്ചിന്റെ അതായത് 5-ന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ हाँ, या तो हम लोग एफएससी का पुस्तक 5 में जब हम लोग पढ़ते हैं समय में 7 से उस 8 में, वहां पर हम देखते हैं कि एक समय में तुम लोग पहले अंधकार थे करके वहां पर हम पढ़ते हैं। അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലോകജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. तो अंधकार थे बोलते समय में भले ही वो लोग परमेश्वर की नजर में मूर्ख है तो भी उन लोग के अंदर संसार का ज्ञान था। അത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ജാതികൾക്ക് അത് ഭോഷത്വമായിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഭോഷത്വമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അത് അവർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, അത് ഇരുളാണ്. और ऐसा संसार के ज्ञान से भरे हुए लोगों को ईश्वरीय ज्ञान उनको मूर्खता लगता था। ईश्वर के ज्ञान के लिए उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान की बातों को उन लोगों को समझने के लिए बोला जाए तो उनको ग्रहण करने नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके लिए मूर्खता था। അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കാവ്യ രൂപത്തിൽ അപ്പോ ശലോമോൻ കാവ്യ രൂപത്തിൽ അതിലൊരു കവിത ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മള് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 8-9 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം. तो यही ज्ञान के विषय में हम देखते हैं कि कविता के रूप में सोलोमन जब प्रोवर्ब्स में हम लोग पढ़ते समय में वो ज्ञान को स्त्री के रीति से संबोधना कर वो ज्ञान का वर्णन करता है। 7 और 8 अध्याय पढ़ते समय में हम देखते हैं 8-9 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അത് വളരെ ഇത് യഹോവ സാക്ഷികളും മറ്റു പല വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഇത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 8 का 22 में जब हम लोग पढ़ते समय में देखो ये वाक्य को बहुत सारे कल्ट लोग जो झूठा उपदेशक लोग और दुरोपदेशक लोग इसका वचन का गलत अर्थ भी सिखाते हैं। हम लोग ऐसा उसका वाक्य का अर्थ गलत ना समझे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 8 का 22 में हम पढ़ते हैं यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। അപ്പോൾ ഏത് വാക്യം വെച്ചിട്ട് ചിലർ പറയും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, കാരണം എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് യേശുവിനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാര് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല, ഇവിടെ ഒരു കാവ്യ രൂപത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് എന്നുള്ളതല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, നിലനിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. तो कुछ लोग ये वाक्य को पढ़कर यहोवा साक्षी और जैसे झूठे उपदेशक लोग सिखाते हैं कि देखो परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु को सृष्टि करके प्रकट करके प्रस्तुत करके दिया है करके, यीशु एक सृष्टि है करके बोलकर ये वचन से वो लोग अर्थ निकालने का वो लोग देखते हैं। परंतु ये वहां पर यीशु मसीह के परंतु उसके बारे में नहीं है, बल्कि ये कविता की रीति से बताया गया है कि यीशु मसीह जब मनुष्य रीति से किस रीति से दुनिया में आकर किस रीति से कार्य किया और 1000 वर्ष में जो ज्ञान जो प्रकट होने वाला है उस ज्ञान के विषय को वर्णन को एक कविता की रीति से बताया है। അവിടെ 8:22 വായിക്കുകയാണ്, യഹോവ പണ്ടുപണ്ടേ തന്റെ വഴിയുടെ ആരംഭമായി തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യമായി എന്നെ ഉളവാക്കി. तो उसका 22 फिर से पढ़ना। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। നമ്മള് ഇതാണ് നമ്മള് സൃഷ്ടി വിവരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വിധത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വിവരണം
हाँ, हम लोग जब प्रभु यहाँ पर उत्पन्न किया है करके नीति वचन 8 का 22 में पढ़ते समय में, इसी को हम लोग सृष्टि के विषय में वर्णन करते समय में हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय में कुछ बातों को हम देखते हैं. അപ്പൊ അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग उसका पहला अध्याय का 1 और 2 में हम पढ़ते हैं. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था. മൂന്നാം വാക്യം. तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया. ഓക്കെ, ഈ വെളിച്ചം ഏതാണ്? ये ज्योति कौन सा है, ये उजाला कौन सा है? കാരണം ഇവിടെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ച് നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ 14-ാം വാക്യത്തിലാണ്, 4-ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ദൈവം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിർമ്മിച്ചത്. നമ്മൾ വേണ്ടി 14-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. तो ये उजाला जो ज्योति यहाँ पर हम पढ़ते हैं वाक्य 3 में, इसको सूरज और चांद के साथ हम लोग कंपेयर नहीं करना, क्योंकि सूरज और चांद तो वाक्य 14 में बनाया गया था, जो चौथा दिन में था उस दिन बनाया गया था. हम लोग चाहिए तो वाक्य 14 हम पढ़ेंगे. फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. ഓക്കെ, 15 അടുത്ത വാക്യം കൂടെ. अगला. और वे ज्योतियों आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया. अगला वाक्य. तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया. ഓക്കെ, ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലല്ല. तो ये जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 14, 15, 16 में, ये पहला दिन में नहीं बनाया है ये. അതാണ് നമ്മള് സദൃശവാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്. ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായി ദൈവം ഈ ജ്ഞാനം ഉളവാക്കി. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വായിക്കുന്നത് ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും വേർതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർത്താവ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഇരുളാകുന്ന സാധാരണ ജ്ഞാനം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തെയും ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനം, അതിനാണ് ഇരുളും പകലും എന്ന് പറയുന്നത്. तो प्रभु ने यहाँ पर इस विषय में है, प्रभु ने पहले से ही ज्ञान को उत्पन्न किया करके, जो हम लोग नीति वचन 8 का 22 से पढ़ते समय में, जो आदि काल में ही किया है करके बोलते समय में, वो आदि काल में कौन सा ज्ञान था, वहां पर 2 बातों को हम देखते हैं. एक है रात और एक दिन, यानी कि जो दिन यानी कि जो प्रकाश की बातें, और रात मतलब अंधकार की बातें, जो शैतान का बातें है. तो पहले से ही हम देखते समय में यहाँ पर जो अंधकार था, जो शैतान का कार्य, शैतान का ज्ञान वहां पर पहले से ही था. वहां पर है परमेश्वर जब ज्योतियों बोलते समय में परमेश्वर का ज्ञान को प्रकाशमय किया. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അത് മനുഷ്യന് ലഭിക്കേണ്ട ജ്ഞാനം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇരുളാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇരുളിൽ മേൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഇരുളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇരുളുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ പൈശാചിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. सृष्टि करते समय में आदि में जो सबसे पहला काम जो प्रभु ने किया, वो था कि जो मनुष्य जो 6वां दिन जो बनने वाला है, वो 6वां दिन को जो मनुष्य को जो जरूरत वाला जो प्रकाश है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसके विषय में है प्रभु पहला दिन ही या आदि में ही जो प्रभु बनाता है. तो जब प्रभु आदि में जब आकाश और पृथ्वी और भूमि सब बातों को बनाते समय में हम वहां पर क्या देखते हैं, वाक्य 2 में पृथ्वी पहले से ही बेडौल थी, जो सुनसान थी और अंधकार से भरा हुआ था. हम जानते हैं कि सचमुच शारीरिक रीति से अंधकार तो थी वहां पर, परंतु उसी के साथ साथ ये आत्मिक अर्थ को हम समझते समय में ये अंधकार किसको प्रतिनिधि करता है? शैतान को और उसके दुष्टात्मा सेनाओं को. यानी कि ऑलरेडी शैतान का ज्ञान और इस अंधकार इस दुनिया में था. तो उसको वहां पर प्रभु ने तभी वहां पर क्या किया, उजाला हो या ज्योति हो बोलते समय में, मनुष्य जो भविष्य में 1000 साल में जो यीशु मसीह का प्रकाश का ज्ञान में जो जीने वाला है, उस बात को प्रभु आदि में सृष्टि कर रहा है. ഓക്കെ, ഇനി 1000 വാഴ്ചയിൽ ഈ കർത്താവിന്റെ ജ്ഞാനം സാത്താന്റെ ജ്ഞാനമില്ല. കാരണം സാത്താന് ജയിലിലായിരിക്കും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും? 1000 വർഷത്തേക്ക് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവനെ ഭൂതങ്ങളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സാത്താന്റെ ജ്ഞാനം പരക്കത്തില്ല. കാരണം അവിടെ സാത്താന്റെ ഇരുള് ഞാൻ പരക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 60-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 60 ഓക്കെ 60 ഓക്കെ 60 അതിന്റെ 19
तो प्रभु जब हजार वर्ष का जब साल में जब आते समय में वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु सबसे पहला वहां पर क्या करेगा 1000 साल का आरंभ में होते समय में, वो ये है कि प्रभु शैतान और दुष्टात्मा सेना को बंदीगृह में बंद करके रखेगा, जिसकी वजह से शैतान का ज्ञान वहां पर प्रकाश नहीं होगा, शायद शैतान का अंधकार कुछ भी वहां पर प्रकट ना हुए। तो ये 1000 वर्ष का खासियत है जो प्रभु पहले ही शैतान को बंदीगृह में डाल के रखने वाले, जो हम लोग प्रकटीकरण का पुस्तक 20 में हम पढ़ते हैं, जिस रीति से अंधकार का कार्य कुछ भी वहां पर प्रकट नहीं होगा। हम लोग आइज़ाया का पुस्तक 60 का जब 19 में वहां पर हम पढ़ते समय में वहां पर एक बात को हम देखते हैं, 1000 वर्ष का राज्य को प्रकट करते हुए बता रहा है। तो दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സൂര്യനും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അന്ന് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ട്, 1000 ആണ്ട് വർഷയില് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കില് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ 7 ഇരട്ടി വെളിച്ചമായിട്ട് അന്ന് പ്രകാശിക്കും. तो हम लोग 1000 वर्ष का राज्य में हम देखते हैं समय में ज्ञान का फैलने का विषय की बातें हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जो सूरज और चांद जो प्रतिनिधि करता है। तो उस समय का खासियत ये है कि जो सूरज 1000 साल में क्या होगा, सूरज जो है 7 गुना रीति से रोशनी देने का कार्य करेगा। जो आज जैसा सूरज कार्य करता है वैसा नहीं रहेगा, 1000 साल में सूरज और भी तेजोमय होकर चमकेगा। അപ്പോൾ 7 മടങ്ങ് ഇരട്ടി സൂര്യന്റെ ചൂടല്ല, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം. കാര്യം എന്താണ്? ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു അന്ധകാരം കംപ്ലീറ്റ്, സാത്താന്റെ ജ്ഞാനം കംപ്ലീറ്റ് നീങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം 7 മടങ്ങ് ഇരട്ടിക്കുകയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരിമാരിൽ തേജസ് വാഴുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് तो ये बात को हम इसलिए पढ़ते समय में, तो ये बात को हम देखते हैं कि जब सूरज 7 गुना में चमकेगा करके बोलते समय में 7 गुना आग देगा करके ऐसा नहीं है, या गर्मी होगा वैसा नहीं है, बल्कि 7 गुना चमक से वो चमक कर 1000 साल का समय में सूरज का ज्योति चमकने वाला विषय को हम देखते हैं। वैसे क्यों है? क्योंकि शैतान का सामर्थ और अंधकार का ताकत और अधिकार सब बंदीगृह में फंसे होने की वजह से वो लोग उस समय में कार्य ना करने की वजह से जो सृष्टि में जो प्रभु ने जो ज्योतियां रखा है वो अपने पूरे सामर्थ्य से वो लोग प्रकाशमय करेगा। അതിന്റെ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം आइज़ाया 24 में 23 का 24-23 24 का 23 हम पढ़ते हैं। സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അന്ന് ഭയങ്കര പ്രകാശമായിരിക്കും, എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചം അത് വേറെയാണ്, തേജസ്സാണ്. पढ़ना 23 पढ़ना। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। तो देखो, भले ही वहां पर सूरज और चांद 1000 वर्ष के राज्य में उन लोग रहेंगे, तो भी उन लोग का अवस्था क्या है? एक लज्जित अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जब अपने प्रियो के ऊपर प्रभु अपना महिमा के साथ प्रज्वलित होकर प्रकाशमय होगा, उस रीति से चमक प्रभु अपने प्रिय लोगों के ऊपर प्रकाश करेगा। അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ യെശയ്യാവ് 60-ന്റെ 20-ാം വാക്യം വായിക്കാം. तो उस जो सूरज और चांद करके जब हम बोलते हैं समय में, वो दरअसल परमेश्वर का ज्ञान के विषय को भी प्रकट करता है। हम लोग आइज़ाया 60 का 20 में जब हम पढ़ते समय में हम देखते हैं, നിന്റെ സൂര്യൻ ഇനി അസ്തമിക്കുകയില്ല, നിന്റെ ചന്ദ്രൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല, യഹോവ നിന്റെ നിത്യപ്രകാശമായിരിക്കും. पढ़ना। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। അപ്പോൾ ഇനി നമ്മള് പുതിയ യെരുശലേമിൽ വരുമ്പോൾ तो उसके बाद का जो अगला युग है, जो यरूशलेम में हम देखते हैं, यरूशलेम का युग में, नवा यरूशलेम का युग में നമ്മൾ 21-ന്റെ 23-ൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. रेवलेशन 23 का 21 में 21-23 रेवलेशन 21 का 23 में हम पढ़ते हैं, നഗരത്തിൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പുതുവാന ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ
അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പുതിയ യെരുശലേമിന്റെ അകത്ത് പ്രകാശിക്കാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ദൈവമക്കളാണ്, ദൈവമാണ്, അവരെല്ലാം തേജസ്സിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. അവരെല്ലാവരും തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവരാണ്. 23 पढ़ना। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। तो वहां पर जब हजार वर्ष का हो जाने के बाद नया आकाश और नया भूमि जब शुरू होगा, वहां पर एक नगर जो रहेगा स्वर्ग से उतर कर आएगा। तो 1000 वर्ष का राज्य हो जाने के बाद जब नवा यरूशलेम चलते समय में भले ही वहां पर सूरज और चांद रहेगा, तो भी जो नगर है जो स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, उस नगर के अंदर सूरज और चांद का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर स्वयं ही, मेमना स्वयं ही वो नगर का ज्योति रहेगा കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ വിളക്കാകുന്നു और मेमना उसका दीपक रहेगा। അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ജ്ഞാനം, ഇന്ന് സഭയിലൂടെ നമുക്ക് ആ ദൈവിക ജ്ഞാനം, അതാണ് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ ദൈവിക ജ്ഞാനം. നമ്മള് 1 कोरिन्थियर तो ये നമ്മൾ വായിക്കാം. आज हमें जो जो आने वाले युगों में हम जो प्रकाश में होना है, वो प्रभु का ज्ञान का प्रकाश की बातें हैं, जो आज विश्वासियों को प्रभु का ज्ञान का प्रकाश मिलने के वजह से वो लोग चमकने के लिए जो प्रकाश का जो जरूरत है, वो आज मसीह का ज्ञान में विश्वासी लोगों को, मसीह लोगों को बटोर रहे हैं वो लोग। वो बात हम लोग पहला कोरिन्थी में जब पढ़ते समय में അല്ല, നമുക്ക് ആദ്യം കൊലോസ്യ ലേഖനം സഭയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സഹോദരന്മാരെ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടത്. कोलोसी का पुस्तक में हम पढ़ते समय में प्रभु जो कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को प्रभु के मसीह का ज्ञान का उस प्रकाश में लाने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया था। അവിടെ അതിന്റെ കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ 28-29 1 का 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, ഞങ്ങൾ അത് അറിയിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിലുള്ള ക്രിസ്തു ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി, ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളിലേക്ക് ജ്ഞാനമായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ തലയായിട്ട് മുറുകെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ അഭാവം ഉണ്ടാകുകയും വേണ്ട വിധത്തിൽ തിരുവചനം മനസ്സിലാകാതെ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായി പോകും. കാരണം നമ്മള് ക്രിസ്തു അല്ല നമുക്ക് ജ്ഞാനം. കാരണം ലോകമാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സഭാ ജീവിതത്തിൽ അരാജകത്വവും നിരാശയും ദുഃഖവും തമ്മിൽ വഴക്കും പ്രശ്നവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. तो आज मसीह जो है, हम 27 में पढ़ते समय आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, मसीह जो महिमा का आशा है वो तुम में बने रहे। तो मसीह जो महिमा का आशा का जो प्रकाश का वो ज्ञान है, आज विश्वासी लोग इसमें बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए आज विश्वासियों का ज्ञान हमेशा संसार की बातें नहीं, बल्कि मसीह रहना चाहिए, जो महिमा का आशा है, जो हर एक विश्वासियों में चमकता है, प्रज्वलित होता है, महिमा बनकर वो रहता है। अगर ये मसीह का ये महिमा आज विश्वासियों के जीवन में प्रकाश में होकर, ज्ञान में होकर बढ़ोतरी नहीं होगा, तो उनको कलीसिया जीवन में उनको आनंद नहीं रहेगा, संगति का अनुभव में बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, आनंद करने नहीं हो पाएगा, संगति करने नहीं हो पाएगा, वो खुशी उनको नहीं रहेगा, क्योंकि उनका आनंद और जो प्रकाश जो और ज्ञान रहना चाहिए था, जो मसीह वो छोड़कर संसार हो गया है, तो उनको बढ़ोतरी नहीं होगा। കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലും 2-ാം വാക്യത്തിലും പറയുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 1-ന്റെ 28 വായിക്കുന്നത്. അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനെയും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്ന് സഭയിൽ ഈ വരാൻ പോകുന്ന യുഗത്തിലെ ജ്ഞാനമാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൽസിക്കാതെ തരുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ യാക്കോബ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 28 पढ़ना। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो सभी मनुष्यों को या सभी विश्वासियों को वो ज्ञान का वो प्रकाश, सभी मनुष्यों को वो सिखाकर वो लोग बढ़ोतरी देने का जो जिम्मेदारी था, पौलोस लोगों को सुनाने का जिम्मेदारी उसने लिया था। तो ये पौलोस हमेशा यही चाहता था कि विश्वासी लोग हमेशा मसीह का उस ज्ञान का उस प्रकाश में और वो ज्ञान से वो लोग भर जाए।
इसके लिए वहां पर याकूब का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि यदि तुम में ज्ञान की कमी हो तो तुम प्रभु से मांगो तो वो देगा। അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനമാണ് പൗലോസിന് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സഭയുടെ പണിക്ക് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ. അതാണ് പൗലോസ് സഭയെ പണിയുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മള് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവർക്ക് തക്കവണ്ണം ജ്ഞാനമുള്ള പ്രധാന ശില്പിയായി ഞാൻ പണിയുന്നു. അപ്പം സഭയുടെ ജീവിതത്തിനും സഭ പണിക്കും ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനം ആവശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ അധികാരം നടത്താനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഭിന്നതയ്ക്കൊക്കെയും കാരണമായി ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ സെറ്റപ്പിൽ പോകുന്ന സഭകളെല്ലാം ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. इसके लिए प्रियो हम लोग जब मसीह पौलोस को जब मसीह का ज्ञान का जो पहचान जब मिला, वो उसको एक पहचान मिलते समय में उसने तुरंत समझ गया था कि मसीह है, मसीह कलीसिया को बांध रहा है करके ये ज्ञान का प्रकाश उसको मिला था, जिसके वजह से वो समझने के बाद पहला कोरिन्थी 3:10 में हम लोग पढ़ते समय में वहां पर हम देखते कि किस रीति से मसीह जो है वो एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान है जो बांधता है करके विषय में पौलोस को वो प्रकट हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह है जो ये सब का बांध काम कर रहा है करके वो ज्ञान मिला। तो इसके लिए हर एक विश्वासियों को ज्ञान, सही ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। अगर गलत ज्ञान मिल गया तो आज क्या होगा, कलीसिया का जो बांधने का काम जो प्रभु यीशु मसीह करता है करके ये ज्ञान और पहचान नहीं रहने की वजह से दुनिया में इतना सारा संगठनों को देखते हैं। ये संगठन हमेशा का लक्ष्य क्या है, मसीह का ज्ञान ना होने की वजह से लोगों को एकत्र कर तुमको दान देना पड़ेगा, दशांश देना पड़ेगा, इस तरह लोगों को पैसे की बातों में लटका कर और डाह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये सब बातें आपस में उकसा कर चलाते रहने का कार्य है दुनिया भर के लोग, मंडली के बाकी के जो संगठन के लोग करते हैं, क्योंकि मसीह का सही ज्ञान का पहचान उनको ना मिलने की वजह से ऐसा करते हैं। ക്രിസ്തു ജ്ഞാനമായിട്ട് തീരുമ്പോൾ അത് ദൈവിക സ്നേഹമാണ്, കൂട്ടായ്മയാണ്, യൂണിറ്റിയാണ്, ബന്ധമാണ്. ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത ഒരു യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവരും. കാരണം സമാധാന ബന്ധത്തിൽ मसीह अगर एक बार एक विश्वासी का ज्ञान बन गया तो, या मसीही विश्वासी का ज्ञान है तो वो ज्ञान विश्वासी के अंदर कार्य करने लगा तो फिर विश्वासियों के बीच में हमेशा प्रेम रहेगा, एकता रहेगा, भाईचारा रहेगा, और एकता के साथ भाईचारा में बढ़ोतरी का, आत्मिक उन्नति का बातों में उन लोग यत्न करते रहेंगे. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരാണ് അടുത്ത യുഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കും, ഗ്രഹിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സഭാ ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനികളായി തീർന്നവരെ അടുത്ത യുഗത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട്, പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ട് മാറും. കാരണം അവർക്ക് ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്, അത് നശിച്ചു പോകത്തില്ല. മറ്റേ ജ്ഞാനം जो आज विश्वासी लोग इस ज्ञान से जो आज बढ़ रहे हैं, जो उस ज्ञान प्राप्त कर चुका है, मसीह का इस ज्ञान का पहचान जिसको मिल चुका है उस विश्वासी लोगों को, उन लोग रहेंगे आने वाले युग में। वो लोग शिक्षक बनकर, पुस्तकें खोलकर लोगों को सिखाने का अधिकार और पदवी उनको मिलेगा, जो हमने यशायाह का पुस्तक में हमने पढ़ा था। तो ये उन लोगों को क्यों मिल रहा है? आने वाले युग में हम लोग शिक्षक बनकर लोगों को पुस्तक खोलकर सिखाने वाला पदवी में क्यों हमको मिल रहा है? क्योंकि आज हमने मसीह का ज्ञान में बढ़ा इसके लिए। तो ये है असली आत्मिक ज्ञान का फायदा. ഈ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത യുഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. तो आज हमको जब मसीह जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान हमको मिल गया, तो वास्तव में क्या हो रहा है, हम लोग आने वाले युग का तैयारी कर रहे हैं. आज രാജ്യം ഭരിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവിക രാജ്യം, കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ. ആ രാജ്യത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കളാണ് ഇന്നത്തെ സഭയിൽ ഉള്ള വിശ്വാസികൾ. तो हम लोग आने वाले युग का राज का तैयारी का विषय का ज्ञान में हम लोग आज बढ़ रहे हैं. इसलिए प्रभु ने जब प्रार्थना करते सिखाते समय में प्रभु ने बोला कि ये पिता परमेश्वर तेरा राज्य आए करके, तो उस राज्य में क्यों आए, ताकि हम लोग तो आज हम लोग उस ज्ञान में बढ़ सके, ताकि उस राज्य में हम लोग अधिकारी होकर आने वाले युग में प्रकट हो जाए. നമുക്കത് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഏത് മനുഷ്യനെയും ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ തികഞ്ഞവനാക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷ. അപ്പം അത് സ്നേഹത്തോടെ കൃപയോടെ വ്യാപരിച്ച്. എന്നാൽ ഇവിടെ 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-9 വാക്യങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग कोलोसियों में जैसा पढ़ा कि सभी लोगों को हम लोग मसीह का इस ज्ञान में हम लोग सबको बढ़ा रहे हैं और प्रेम में एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं करके जैसा हमने पढ़ा, उसी रीति से कोलोसियों का पुस्तक में भी हम लोग उसका पहला कोरिन्थी 2-रा अध्याय 6-7 उसका 6 और 7 हम पढ़ते हैं. पढ़ना.
फिर എന്നാൽ भी सभी സെമിനാറിന്റെ लोगों ഇടയിൽ में हम ज्ञा- फिर भी വായിച്ചു सभी लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, അതായത് മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ തേജസ്സിനായിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവിക ജ്ഞാനം, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനം, ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് നമുക്ക് തേജസ്സായിട്ട് മാറുന്നത്. അത് ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞാൽ തേജസ് കുറവായിരിക്കും. तो हम लोग सब लोग मसीह का ज्ञान है जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये मसीह का ज्ञान आने वाले युग में क्या बन जा रहा है, हमारा महिमा बन जा रहा है. तो जितना आज विश्वासी लोग मसीह का ज्ञान में वो लोग बढ़ते रहेंगे, उतना उनको आने वाले युग में महिमा मिलेगा. അത് ആരെങ്കിലും ഭരിക്കുന്നതല്ല, അതേ സമയത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ശുശ്രൂഷ ഏൽക്കുവാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന അതാണ് ദൈവിക ജ്ഞാനം. तो मसीह का ज्ञान का खासियत क्या है? वो ज्ञान में भर जाने के बाद विश्वासी लोग कभी भी एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं रखेगा, अधिकार नहीं करेगा, ये करो वो करो करके बोलकर ऑर्डर नहीं करता है, बल्कि सेवा करने का मनोभावना रहता है. वो है सच्चा मसीह का ज्ञान. इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब मैं इस दुनिया में आया, मैं सेवा पाने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ. അവിടെ അപ്പോൾ അതാണ് യാക്കോബിൻ ലേഖനത്തിൽ അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, याकूब 3:13 में भी जब हम पढ़ते हैं, നിങ്ങൾ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവനാർ, അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൗമ്യതയുടെ നടപ്പിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണിക്കട്ടെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है. आगे, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना. यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है. अगला वाक्य भी. इसलिए कि जहाँ डाहा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है. वो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനമാണ് സഭാ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ടതും. ഇതിലാണ് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരെ സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ കുടുംബത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് പിതാവായി തീരുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു മൂത്ത സഹോദരനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാതെ ദൈവഭവനം, കാരണം അതൊരു സ്കൂളല്ല, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ അല്ല, അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. അവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ദൈവം ആരാണെന്നും ഈ ക്രിസ്തു ആരാണെന്നും സഹോദരന്മാർ ആരാണെന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളായി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുള്ള ഒരു വീടായിട്ട് നമ്മള് ആ കൊച്ചു ഭവനം ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായിട്ട് കർത്താവ് പണിയപ്പെടുന്ന അതിന് ദൈവിക ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. तो इसके लिए मसीह का ज्ञान जो है, जो ऊपर से आया हुआ स्वर्गीय ज्ञान जो है, भाइयों में जब रहते समय में वो मंडली में मिलनसा, कोमल और मृदुभाव जैसा स्वभाव का है. जो ये है सच्चा मंडली में स्वभाव जो प्रकट होने वाला अवस्था. तो इसके लिए मंडली कभी संगठना नहीं है, क्योंकि मंडली जो है प्रभु का भवन है. उस भवन में वहां पर परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, और हम सब लोग आपस में सहभाई बनकर निवास करने वाला एक छोटा आत्मिक भवन बनकर बांधकाम होने वाला एक मसीह परिवार का एक घर है, जो सच्चा मंडली का अनुभव, जो संगठना से बिल्कुल विरुद्ध है, बल्कि सचमुच एक आत्मिक भवन में हम लोग बढ़ोतरी पाने वाले होकर एकत्र होने वाले लोग हैं. എഫെസ്യർ ലേഖനം 2-ന്റെ അവസാനം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. एफेसर लेखനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ एफेसर को पुस्तक 2रा अध्याय അതിന്റെ 19 മുതൽ, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ. 19-22 വരെ. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो.
ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സഭാജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. കാരണം ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരുന്നതിനെയാണ് വളർച്ച ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. तो मंडली में जिसका बढ़ोतरी हो रहा है करके बोलते समय में वो इस रीति से है बढ़ोतरी होता है, इस आधार पर है उनका बढ़ोतरी और विकास हो रहा है. നമുക്ക് 2 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. दूसरा पत्रोस 3 का 18 भी हम पढ़ेंगे. पढ़े. पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे. आमीन. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള കൃപ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് കൃപ തരും ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാൻ. तो मसीह का ये ज्ञान और पहचान में बढ़ने के लिए प्रभु हमको भरपूर अनुग्रह दे रहा है. അതാണ് പൗലോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ വൃഥാവാക്കരുത്. കാരണം ലോകജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഈ കൃപ ദൈവിക ജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള കൃപ. അപ്പൊ നമ്മള് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യമല്ല ഈ കൃപയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയുക. കടലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഭരണകർത്താക്കളിൽ കടലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനമായിരിക്കും. അത് കേൾക്കുന്ന അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ജനത്തിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല. അന്ന് രാഷ്ട്രീയമില്ല, വിവിധ മതങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒന്നും അന്നുമില്ല. അന്ന് തിരുവചനവും ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനവും മാത്രമായിരിക്കും 1000 ആണ്ട് വാഴ്ച. तो इसके लिए प्रियो वहां पर प्रभु ने हमको कहा मसीह का ज्ञान का पहचान में बढ़ने के लिए हमको अनुग्रह दे रहा है और वो भरपूरी से दे रहा है. इसके लिए पौलोस ने भी कहा कि परमेश्वर का मसीह ने जो मुझे ज्ञान दिया है उसको मैंने व्यर्थ नहीं किया, बल्कि उस ज्ञान में उस अनुग्रह को पौलोस ने कभी व्यर्थ नहीं किया था. क्योंकि अनुग्रह जैसे जैसे उसको मिल रहा था उसका वो इस्तेमाल किया था कि वो ज्ञान में बढ़ सके. तो वो ज्ञान और मसीह का पहचान में बढ़े, यही मंडली जीवन का भाइयों के बीच में ये लक्ष्य है. इसीलिए हम लोग एकत्र हो रहे हैं. आने वाले युग में वहां पर सिर्फ मसीह का ज्ञान ही पूरा दुनिया में फैला रहेगा, समुद्र के समान फैला रहेगा. और वहां पर हम लोग मसीह का ज्ञान में जो आज हम लोग जो भरे हुए हैं वो उस ज्ञान को फैलाने वाले लोग वहां पर बनेंगे. तो वहां पर उस समय में पॉलिटिक्स की बातें नहीं होगा, संसार का विकास के बारे में दुनिया की बातें, वो उधर उधर की बातें नहीं होगा, सिर्फ मसीह की बातें हैं. या आज दुनिया में दिखने वाला जो भी ज्ञान का बातें जो आज हम लोग देख रहे हैं वो सब आने वाले युग में नहीं रहेगा. क्योंकि मसीह है जो सब में सब कुछ रहकर ज्ञान का जो सबसे केंद्र बात जो रहेगा वो मसीह रहेगा. इसलिए है आज हमें उस ज्ञान में बढ़ना बहुत जरूरी है. സാറന്മാരെ, നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കാം, അന്യോന്യം നമ്മള് സഹോദരന്മാരെന്ന് കാണാം, നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരനെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവനെ മഹത്വം വരുവാൻ ഇടവരട്ടെ. ആമേൻ. इसके लिए प्रियो हम लोग आपस में आए, इस प्रेम में बढ़े, इस ज्ञान में बढ़े, इस ज्ञान में बढ़ते रहते समय में एक दूसरे भाइयों के लिए फायदा बने, लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने. वो ज्ञान में बढ़ने के द्वारा ही लोगों को मंडली जीवन में एक दूसरे को फायदा हो सके, ऐसा हम लोग इस्तेमाली लोग बन जाए. इस विषय में प्रभु हम सबको सहायता करे. आमीन. ആമേൻ.